Traveling to Manila niya. First time yung nagbiyahe nga kaming duha sa akuang partner. And while waiting the plane, medyo delayed siya og 30 minutes. So tambay sa ta diri sa waiting area sa airport sa Panglao. Nang abot ng airplane, ready na kami mo sulod sa airplane. First time makasakay og airplane ng akong partner ani. Ako second time na. So medyo dili na kayo ignore kay at least sa usa na mo anay naka-experience. Pero aga mong anak mo ay nag-worry tayo na maaaring ilagay sa ilalim ng Hindi kita manunat sa kabin. wala mo dyan problema o basta makaibaw lang ka mo basa mag-travel nga kita ra siguro ka-experience dili kita siya 18A dili kita mawala. Good morning and welcome aboard sa flight Kung 235 may di bound for masabtan so Manila. mga Naman sa tana flight Captain Ferrer Gerard's first officer and para next madali basta magsige pagkakita o kauni so mas mayo kung mga tana na nagadiretso. So padung aming animo larga larga bulupad ja first time niya nagbiyahe sa buang partner nana lagi pangutanan na ko siya og nakuyawan ba siya kay siyempre ako na experience ba po na ako Ensure your first time seatbelt ko is securely fastened. Stow your tray table experience and open your window shade. sa Please switch off all your electronic devices to flight pero mode. ang akong partner Smoking and gipangutana vaping are strictly prohibited. ko siya makuyaw E-cigarettes are to be switched pero sa off akong and batteries obserbahan removed. medyo The charging and makuyawan usage siya of e-cigarettes are strictly prohibited. Thank you. Dear guests, so naghinay-hinay we will now ang demonstrate to you airplane. the safety features of this aircraft. As your safety is our concern, by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop for the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over nose and mouth to help assisting others under your Asa care. di mong mask? Your lights under your seat to use it, slip over like this, clip on the waistband and pull it tight. I'd like to before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Then inflate your life vest until the exit is slow down the evacuation flow. Your lives will always for further inflation. The lights come on upon contact in water and your service will attract attention. Evacuation slide located all exit. Please note where the emergency exit or the aircraft are located. There we pointed out to you now. Bearing in mind there's exit may be behind you. During evacuation, leave your hand luggage, use mask first and keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy of the safety information card or seat pocket, please read it carefully. Passengers seated next to the emergency exit are requested to study the operation of this exit safety card. Medyo habog na ang iyahan naluparan ani niya akong ipautan na ako ang partner ko nga kuyawan ba siya ingon siya wala gyud kuno siya makuyaw pero sa akong observation na kuyawan siyempre first time nga na jud na medyo habog-habog na siya ja padung na ni siya mo landing naman na siya kaduol sa yuta so abot na sa Manila while waiting sa sundo so gusto na ko dili rami sundoon kaya gusto ko mo-try nga kanang kami good ba pero ang akong while waiting sa sundo is nag-worry dili siya gusto nga apit na siguro siya tagpuon so nadugay ni noon mi kay naghuwat pa mi niya kay ang iyang gisakyan is traffic pud kaayo
kay gabas man siya. Wala man siya Asa gagrab. magsundo, oy, dugay pa man na maabot. screen. Abot man. Traffic daw Okay ra gud ang sa dato. Terminal 1. Ako nga makaya ra man gyud. So siya may naburid. So ano na lang po siya. Magtuyok-tuyok ra siguro dahil na, no? Siguro. Ah, malay pitak pa tumagi.